Nesta semana, a irmã Pilar voltou do Peru. Irmã, faz assim, irmã. Linggo po ito yung ating kapatid na si Pilar ay bumalik. Ela foi uma das primeiras relíquias dessa igreja. Siya yung isa sa mga mula dito sa ating church. Graças a Deus. Salamat sa Diyos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Depois você pode cumprimentar ela, viu? After po, pwede niyo siyang batiin. Eu vou chamar ela aqui na frente, aí todo mundo vai apertar a mão dela. Para siya yakapin ang mga kasimpay. Ela é tímida, você vai lá e depois você aperta a mão dela. Gênesis capítulo 32. So po natin ating Biblia sa Genesis chapter 32. Nós vamos conversar hoje sobre a vida de Jacó. Pag-usapan po natin ang buhay ni Jacob. Essa semana eu estou feliz que eu vou ver a minha amada. Week na to, magiging masaya ako dahil pabalik ng aking mahal. Eu vou fazer uma adaptação da Bíblia para a minha vida. Vou fazer uma adaptação da Bíblia para a minha vida. I-apply ko yung sa Biblia sa aking buhay. Eu sou da minha amada é minha. Yung aking mahal at siya ang mahal niya. Graças a Deus. Texto de Gênesis capítulo 32, versículos 22 a 32. Genesis chapter 32, verse 22 hanggang 32. Vamos ver. Naquela mesma noite ele se levantou e, tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jabok. 23. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. 24. Porém Jacó ficou sozinho, e o homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. 25. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. 26. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. 27. E ele lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que me perguntas o meu nome? E ali o abençoou. 30. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo: de fato vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. 31. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel, e mancava de uma perna. 32. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Existe um ditado popular lá no Brasil que diz que pedaço de madeira, pau, que nasce torto, morre torto. Pedaço de pau. Meron daw po kasabihan sa Brazil na yung salita Pedaço eh. de madeira que nasce torto. Yun daw kahoy na ipinanganak na tumubo na tabing eh. Mas nós encontramos uma outra realidade na Bíblia. Yun daw po puno na buhay ng tabing eh. Malaki siya ng tabing eh. Pero hindi yan ang nakikita natin dito. Existia uma madeira que era utilizada no tabernáculo para a construção dos utensílios santos, sagrados. Meron daw pong kahoy na ginagamit doon sa pagtatayo ng tabernakulo, no? E essa madeira chamava-se acácia. Ang tawag dito ay acacia. Essa madeira, se nós formos cortá-la e observar, ela não é retinha, ela é toda cheia de nós, de curvaturas internas, né? Ayan. Kung ating puputulin itong puno na to at titignan yung kanyang kahoy, makikita natin sa loob na hindi siya diretso. Tabi-tabi siya. Ela é uma madeira muito dura Ito yung isang matigas na kahoy. e muito difícil de ser trabalhada. At mahirap siyang hatiin. É uma madeira selvagem. Ito, isa yung hindi pangkaraniwan. Interessante descobrir que Deus escolheu esta madeira. Napaka-interesting malaman natin na pinili ito ng Diyos. Lá no início, lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números, nós observamos que Deus, ele estabeleceu a utilização da acácia para a formação dos utensílios do tabernáculo. Makikita natin yun sa mga naunang parte ng Biblia, no? Na makikita natin kung ano yung mga dapat gamitin. Sinabi mismo ng Diyos kung ano yung mga dapat na material na gamitin. Aí você pode me perguntar, mas e o que ele fez com essa madeira então? Tatanungin natin, anong ginawa ngayon sa kahoy na ito?
ele utilizou essa madeira como o material para compor e para fazer a Arca da Aliança. Okay? At makikita natin dito, ito ang ginamit niya para buuin yung ark ng alyansa sa Panginoon. E também ao redor do tabernáculo existiam várias madeiras encaixadas umas nas outras. At makikita natin sa paligid ng tabernakulo, may kahoy siya na pinagdikit-dikit. Essas madeiras juntas, uma ao lado da outra, elas formavam o alicerce, a base do tabernáculo. At ito yung nagsilbing pinaka-bakod nila sa tabernakulo. Interessante observar que nós somos como a madeira de acácia. Makikita natin, kung observan natin sarili natin, katulad tayo ng puno na acacia. Nós somos pessoas duras. Tayo matigas. Ah, nós somos duros, hein? Tayo puro matigas. Deus quer trabalhar na gente, a gente não deixa. Nais magtrabaho sa atin ng Panginoon Diyos, pero ayaw natin hayaan. Deus quer fazer uma mudança no nosso caráter, a gente resiste. Nais baguhin yung ating pag-ugali, pero ayaw natin hayaan ng Diyos. Mas é interessante observar que Deus usou essa madeira para fazer a Arca da Aliança. Pero interesting na maintindihan natin na ito ginamit ng Diyos para sa alyansa. Essa madeira difícil, Itong kahoy na mahirap, essa madeira selvagem, itong kahoy na hindi pangkaraniwan, difícil de ser cortada, mahirap na putulin, difícil de ser modelada, mahirap na i-mold. mas ela foi revestida de ouro, Pero inisan ito ng ginto, binalot ito ng ginto. assim como nós somos revestidos da glória de Deus. Ganon din ang gagawin sa atin sa glory ng Diyos. Essa pessoinha difícil aqui Itong ating masamang pagkatao, é revestida pela glória de Deus. tayo bibihisan ng dahil sa glory ng Diyos. É interessante na composição do tabernáculo também. Interesting din yung composition ng tabernakulo. Essa mesma madeirazinha difícil Yung parehong kahoy na napakahirap. tem que ficar lado a lado Kita natin tabi-tabi para que o tabernáculo esteja de pé. para matayo ang tabernakulo. Estamos cheios de madeirinhas difíceis aqui. Ang dami nating kahoy dito na nahihirap. Um lado do outro. Tabi-tabi. Assim, bem juntinho. Tabi-tabi. Para que a igreja esteja de pé. Para ang iglesia ay matubayo. Nós precisamos estar juntos. Kailangan natin sama-sama. Apesar das dificuldades e da dureza do nosso coração. Kahit na nga ang ating mga puso minsan ay matitigas. Porque Deus nos reveste de glória. Dahil ang Diyos ang magbibihis sa atin sa glory. E nós podemos pensar, então, esse tipo de madeira que nasce desse jeito, vai morrer desse jeito. Kaya minsan isipin natin kung tumayo siya ng ganyan, lalaki siya na tabingin. Mas Deus, Ele transforma essa madeira difícil do jeito que Ele quer. Pero transform ng Diyos sa paraan na gusto niya. E o mais maravilhoso, Deus escolheu essa madeira. At isa pang napakaganda, siya ang Diyos ang pumili dyan sa kahoy na Do yan. jeito que você é, Deus te escolheu. Sa paanong paraan ka, pinili ng Diyos. E sabe por quê? Porque nós cantamos essa manhã, porque Ele te ama. Dahil katulad nga na inawit natin ngayon, mahal ka niya. O amor é assim. Ganyan ang pag-ibig. Por que eu amo? Bakit kaya mahal mo? Mas eu amo. Dahil mahal. É assim que funciona. Ganyan po. Não tem motivo. Walang kailangang dahilan. Ele simplesmente ama. Simple lang dahil tayo. E é assim que acontece conosco e com o Senhor. Ganyan po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. E assim aconteceu com Jacó. Ganyan po ang nangyari kay Jacob. Porque Deus, o texto bíblico nos diz que Ele amou a Jacó. Dahil nakasulat dito, minahal niya si Apesar Jacob. de tudo que ele era. Kahit sa kabila ng kung ano siya, Apesar da dureza do seu coração. kahit na matigas ang kanyang puso, Apesar da dificuldade de ser modelado e trabalhado por Deus. kahit na nga napakahirap niyang i-mold, Apesar de Jacó, kahit na nga na siya si Jacob, ele amou a ele. minahal niya siya. O Senhor amou a Jacó. Minahal ng Panginoon si Jacob. Durante a sua adolescência e juventude, ele viveu sempre à sombra da personalidade forte do seu irmão Esaú. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa dumating siya ng teenager, lumaki siya dahil nakasama yung kanyang mga kapatid. Observamos que eles eram gêmeos. Tandaan natin na sila'y kambal. Mas Esaú saiu primeiro da barriga da mãe. Si Saul ang unang lumabas. E aí então ele teria o direito da primogenitura, de ser o filho primeiro, primogênito. Si Esau ang siyang dapat magmana dahil siya yung panganay. E o primogênito ele tinha o direito de todos os benefícios da família. At ang panganay siya ang lahat ng tatanggap ng benepisyo sa E pamilya. ele sempre viveu à sombra deste irmão. At si Jacob ay nabuhay sa ilalim ng kapatid niya ito. E ele sempre queria a posição do irmão. Lagi niyang hininangad na mapunta sa posisyon ng kanyang Mas kapatid. Esaú tinha o privilégio dessa primogenitura. Pero si Esau ang mayroong karapatan
Jacob. Aos olhos de Jacó, Esaú não merecia ser primogênito. Para kay Jacob, walang karapatan si Esau doon. Porque Esaú, ele era uma pessoa que fazia o que queria. Dahil si Esau, ginagawa niya kung ano yung gusto niya. Ele casou com pessoas que eram da terra, que não tinham aliança com Deus. Nagpakasal ito sa babae na hindi taga-lugar nila at walang alyansa sa Diyos. Esaú era um homem de festas, era um homem de bagunça. Si Esau yung mahilig sa mga party, mahilig sa kaguluhan. Ele vivia longe da presença de Deus. Nabubuhay siya na malayo sa presensya Ele ng não Diyos. se preocupava com a aliança de Deus. Hindi niya inaalala ang alyansa ng Diyos. Ele não se preocupava com Abraão, com Isaac, não se preocupava. Hindi niya iniintindi sila Abraham. At wala siyang iniisip. O negócio dele era caçar, fazer amigos e festas. Ang para sa kanya, nais niya ay mangaso o pumunta sa mga kasayahan. E Jacó olhava para o seu irmão e falava, ele não merece ser primogênito. Kaya si Jacob, tinitingnan niya yung kapatid niya, wala siyang karapatan. Ele não merece ter toda a herança da família. Wala siyang karapatang magmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Ele não merece receber a aliança de Deus. Wala siyang karapatan na tanggapin ang alyansa ng Diyos. Porque Jacó, ele era um homem temente a Deus. Dahil si Jacob, siya may takot sa Diyos. Ele amava as promessas do Senhor. Mahal niya ang mga pangako ng Diyos. Ele queria essas promessas sobre ele. At nais niyang pangako na ito mapunta sa kanya. Ele tanto desejou que isso era uma ideia fixa no seu pensamento. At nakafix ito sa isipan niya. E a sua mãe o apoiava nesse pensamento. At yung kanyang ina ang tumutulong sa kanya. Ela tinha em mente a mensagem que recebeu de Deus. Mayroon sa lagi niyang nasa isipan niya yung mensahe na binigay sa kanila Lá ng no Diyos. texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 23, Doon sa Genesis 25, verse o 23, Senhor diz para ela que o mais novo, o mais velho serviria ao mais novo. sinabi sa nanay niya na yung bunso ang siyang magiging panganay. Por causa dessa promessa, sua mãe o apoiava. Dahil sa pangakong ito, tinulungan siya ng kanyang nanay. Mas não somente por causa disso, porque também Esaú era um desgosto para a sua família. At hindi lang dahil dito, dahil nga si Esau ay walang pakialam sa kanyang pamilya. E por fim, se você for ler o texto de Gênesis, você vai ver que ele roubou o direito de primogenitura do seu irmão. Kaya kung babasahin natin siya na buo, makikita natin na ninakaw niya yung karapatan bilang panganay sa kanyang kapatid. Um belo dia, quando ele chegou com fome em casa, Nung dumating ito na gutom, Jacó estava preparando o almoço. si Jacob hinanda niya yung kanilang kakainin. Esaú falou para ele, me dá um pouco dessa comida. Sinabi ni Esau, bigyan mo ako ng pagkain niya. Aí ele falou assim, não, não vou dar não. Sabi ni Jacob, hindi kita bibigyan. Me dá porque eu já estou a ponto de morrer. Sabi naman ni Esau, bigyan mo ako dahil gutom na ako. Tudo bem, eu troco um prato de comida pelo seu direito de primogenitura. O sige, bibigyan kita pero ibigay mo sa akin karapatan bilang panganay. Imagina, ele estava fazendo almoço. Imagine niyo, nagluluto siya ng E a primeira coisa que vem na cabeça dele é a primogenitura. Tamanho é o desejo que ele tem por essa primogenitura. Imagine natin, dahil sa nais niyang mapunta sa kanya yung karapatan bilang panganay, lagi nasa isip niya yung pati sa pagluluto. No dia de receber a bênção do seu pai, Isaac, Nung araw na tinanggap nila yung blessing sa kanilang ama na si Isaac, o seu pai, por causa da idade, já tinha os seus olhos com pouca capacidade de visão. dahil nga ito'y may edad na malabo na yung kanyang paningin, Não enxergava mais. hindi na siya nakakakita, E aí então ele se fantasia de Esaú ito'y nagpanggap siya na siya si Esau. e recebe a bênção que era para Esaú. At tinanggap yung biyaya na dapat sana kay Esau. Ele fez de tudo para tirar de Esaú a primogenitura. Ginawa niya ang lahat para makuha yung karapatan bilang panganay kay Esau. Mas ele não se lembrou que Deus tinha prometido para ele. Hindi niya naalala na ang Diyos ay nangako sa kanya. Ele confiou mais naquilo que ele podia fazer, nas suas ações astuciosas, do que até mesmo na promessa de Deus para ele. Mas nagtiwala siya sa kanyang sariling lakas at sa kaalaman niya na para makuha niya yung pangako na E yun. por causa disso, o seu irmão fica com raiva. At dahil doon, galit na galit sa kanya yung kanyang Aí, kapatid. com razão. May dahilan naman. E aí, então, ele precisa sair da sua casa porque ele está sendo ameaçado de morte. Kaya kinailangan niya umalis sa kanilang tahanan dahil lagi siyang E patay. ele vai para a casa do seu tio, Labão, que era o irmão de Rebeca, sua mãe. Nagpunta siya doon sa kapatid ng kanyang nanay na si Laban. E ali ele cresce, ele se casa com duas mulheres, e ele também engana o seu tio, e seu tio o engana. At doon siya napangasawa niya yung dalawang anak nito at pati yung kanyang tiyo ay loko rin niya. Lá no texto de Gênesis capítulo 31, versículo 1, Doon sa Genesis 31, verse 1, nós observamos que os filhos de Labão estavam acusando Jacó de ter roubado os bens da família. na sinasabi doon na ina-accuse siya na ninanako niya yung mga ari-arian. Esse rapaz chegou aqui sem nada, agora está saindo cheio de rebanhos. Sinasabi na, pumunta dito itong laking ito, ngayon aalis siya na napakaraming E ari-arian. Labão mesmo falou,
essas tuas mulheres são minhas filhas. Kasi sinabi rin ni Laban, yan dalawang asawa mo, aking anak Tá vendo esse seu rebanho? É meu rebanho. Lahat ng mga hayop na yan, sa akin din yan. As ovelhas, os bodes, tudo meu. Lahat ng tupa na yan, sa akin yan. Essas tendas que você está levando aí embora para sua terra, tudo meu isso aí. Ang lahat ng ari-ari na dinadala mo, sa akin yan. E por que que nem dá satisfação para ir embora você deu? Você saiu, virou as costas e foi embora. Bakit bigla ka dalang lalayas at hindi magpapaalam sa akin? Eles tinham na sua mente que Jacó tinha tirado todos aqueles bens. Nasa isip ng cheer niya na yun na ninanakaw niya yung kanyang ari-arian. E de fato, se você for observar, existe todo esse processo de engano entre Jacó e o seu tio. Ay makikita natin, obserbahan natin, andun yung panloloko sa bawat isa. A mesma característica que marcava Jacó na terra, lá junto com seu irmão Esaú. Ganun din ang pangyayari na kung saan sila nakatira ng kanyang kuya na si Esau. Mas algo diferente acontece na vida de Jacó. Pero isang pagbabagong nangyari sa buhay Então niya. ele decide retornar à sua terra. Nag-decide siya na bumalik sa kanyang E ele tahanan. se lembrou do problema que ele havia deixado para trás com seu irmão Esaú. Naalala niya yung problemang ginawa niya sa kanyang kapatid. E aqui nesse capítulo 32 nós observamos que ele está amedrontado. Makikita natin dito sa chapter 32, takot na takot siya. Ele fala aqui no capítulo 32, versículo 7, diz que Jacó teve muito medo e ficou aflito porque iria encontrar o seu irmão Esaú. Okay, dito makikita natin sa verse 7 sa 32, no? Natakot na takot siya sa takot at dahil makikita niya, mahaharap niya yung kanyang kapatid na si Ele Esau. passou a vida inteira fugindo de um confronto. Buong buhay niya, habang wala siya doon, nagtago siya. Ele estava aqui, criava um problema, o problema ficava, ele ia embora. Okay? At, nandito siya sa isang lugar na to, gagawa na ng problema, lalayas siya. Preferia largar o problema e ir embora. Iiwanan na lang yung problema dyan at lalayas. Ah, estou com um problema com meu irmão. Ih, não deu certo, eu vou embora. Problema kung sa kapatid ko, lalayas na lang ako. Aí foi para casa do tio. Pumunta doon sa Aí tahanan deu ng problema Chiyo. com o tio, vou voltar para minha terra. At nagkaroon ng problema doon sa Chiyo niya, babalik na lang ako sa lugar. A estratégia do escape. Strategy ng pagtakas. Né? Então, por último, Deus estava tentando trabalhar para ele e mostrar, não dá mais para fugir. At sa huli, nakita natin kung paano nais ng Diyos na kumilos sa kanya at hindi na siya Algo vai ter que makakatakas. mudar na sua vida, Jacó. Kailangan magbago ang buhay mo, Jacob. Jacó, então, naquele medo, nós observamos aqui no início do capítulo, ele estava com medo. Makikita natin, obserbahan natin dito, takot na takot si Jacob. Ele começou a colocar diante dele todas as coisas que não tinham valor. Ilagay niya sa unahan niya lahat ng mga bagay na walang halaga. Porque na hora do aperto, aí nós começamos a ser seletivos. O que é mais importante? O que é menos importante, você vai jogando fora, né? Dahil kapag tayo naiibit na, unahin natin tanggalin yung mga hindi kailangan. Aí você vai observar qual é a escala de valores de Jacó aqui. Makikita natin dito kung ano yung what level ng pagmahalaga sa kanya. Esaú está vindo. Si Esau pa pala. Põe o gado na frente e manda de presente para ele. Una muna yung mga alipin. Esaú está vindo, manda meus servos, as minhas servas e os filhos dele junto lá também, lá na frente, para conversar com Esaú. Then after noon, dahil nga mas malapit na, unahin pa yung mga pamilya ng kanyang mga alagad. Esaú está vindo, manda Lia e os filhos lá na frente. Tapos sumunod naman si Leah naman daw, tsaka yung mga anak. Esaú está vindo, manda até Raquel e José na frente. At nung palapit na si Raquel naman daw, tsaka yung Eu vou ficar aqui atrás. dito ako sa huli. Deixa todo mundo me proteger. Lahat ng nauna para protektahan ako. Ele começou a perder tudo, Umpisahan niya mawala lahat sa com kanya. medo de confrontar o seu passado, Dahil sa takot niyang harapin com yung medo de kanyang nakaraan. confrontar os seus erros, Natakot niyang harapin yung a sua pagkakamali. personalidade que precisava ser consertada. Yung kanyang pag-uugali na dapat ay itama. Ele amava as coisas e usava as pessoas. Mahal niya ang mga bagay at ginagamit niya yung mga bagay. Sabemos que não podemos ser assim. Hindi natin pwedeng Nós gawin precisamos usar as coisas e amar as pessoas. Dapat ay gamitin natin at mahalin lang. Mas ele estava usando as pessoas para se proteger, porque ele amava a si mesmo. Pero ginagamit niya yung mga bagay na yun dahil sa pagmamahal sa kanyang sarili. Jacó amava a Deus. Si Jacob, mahal Amava ang a Diyos. Deus. Mahal niya ang Diyos. Ele amava as promessas de Deus. Mahal niya ang pangako ng Diyos. Amava as promessas de Deus. Mahal niya ang pangako ng Diyos. Ele amava a história do seu pai Abraão, do seu pai Isaac. Amava. Mahal ba niya yung istorya ng kanyang ama na si Isaac? Amava. Ele queria tudo aquilo para ele. Mahal niya, kaya nais niya yun sa kanya. Mas era um homem cheio de defeitos. Kaya lang napakarami niyang depekto E que precisavam ser corrigidos. na dapat siya itama. E nós observamos nesse texto que o Senhor o coloca na parede. Kaya makikita natin dito, inilagay siya sa tingting. É hoje, Jacó, Ngayon na, Jacob, que alguma coisa vai mudar na tua vida. magbabago ang buhay mo. E ali em Peniel,
Jacó teve uma experiência singular com Deus. A experiência da sua vida. At doon sa Peniel, naranasan niya yung isang bagay. E a sua história foi transformada. At doon na-transform yung kanyang buhay. A sua personalidade foi transformada. Yung kanyang personality na bago. O seu corpo físico foi transformado. Yung kanyang katawan na bago. Os seus pensamentos foram Yung transformados. kanyang pag-iisip na bago. As suas atitudes foram transformadas. Yung kanyang character nagbago. A transformação foi completa naquele Peniel. Yung kanyang transformation ay kumpleto doon sa O lugar que ng Peniel. ninguém conseguia fazer, Deus fez naquele dia na vida de Jacó. Yung mga bagay na kahit sino man ay hindi nagawa siyang mabago, ang Diyos ang nagbago. Jacó era filho de Deus? Si Jacob ay anak ng Diyos. Sim. Yes. Jacó tinha aliança com Deus? Si Jacob ay alyansa sa Diyos. Sim. Yes. Mas para tomar posse dessas promessas, Pero para tanggapin niya ang pangakong ito, ele precisava mudar. kailangan niyang magbago. E assim existe muita gente dentro do povo de Deus. At maraming ganyan sa mamamayan ng Diyos. Você é cristão? Ikaw ay Kristiyano, Tem aliança com Deus? may alyansa sa Diyos, Ama a Deus? mahal ang Diyos, Deus te ama, mahal ka ng Diyos, mas tem coisas que precisam mudar. pero may mga bagay na dapat mabago. E só Deus pode transformar definitivamente a vida dos seus filhos. At ang Diyos lang ang pwedeng magbago nito. Dentro desse texto, nós vamos fazer uma breve exposição At dahil dito, pag-aaralan natin sobre 3 passos na transformação de Jacó. sa tatlong steps na pagbabago ni Jacob. Versículos 23 e 24, vamos ler novamente. Masahin uli natin doon sa verse 23-24. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E o homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Pagkatapos itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila, doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magmukhang liwayway. Naquele momento, prestes a reencontrar o seu irmão Esaú, Dito sa bagay na to, makikita natin na bago siya nakaharap sa kanyang kapatid, ele começou a pensar em coisas que há muitos anos ele não pensava. pumasok sa kanyang isipan yung mga bagay na matagal niya nang hindi inaalala. Enquanto ele estava na casa do seu tio Labão, Habang nandun siya sa tahanan ng kanyang tiyo na si Laban, ele nem pensava no que tinha acontecido com seu irmão Esaú. hindi niya iniisip yung mga bagay na nangyari sa kanyang kapatid sa isa. No seu passado e o que ele tinha feito. Yung sa kanyang nakaraan, o yung kung ano yung ginawa niya. E quando ele estava fugindo de Labão, At habang siya tumatakas kay Laban, pensou em voltar para sua terra, inisip niya bumalik sa kanyang tahanan. ele não estava nem pensando no seu passado. Hindi niya iniisip yung nakaraan. Mas de repente, Pero bigla na lang, ele começa a pensar: naalala niya, Ih, ay, agora eu vou ver Esaú. makikita ko ngayon si Saul. Começou a passar tudo como um filme na sua cabeça. At para itong yung bumalik lahat sa isipan niya. Ele começou a ser confrontado com o seu passado. Hinarap siya nung kanyang Ele nakaraan. começou a analisar a sua vida. Inanalyze niya yung kanyang buhay. Eu roubei o direito de primogenitura do meu irmão. Ninakaw ko yung karapatan ng aking kapatid. Eu tirei por usurpação. Eu me passei por Esaú para poder tomar a bênção do meu pai. Ginawa ko ang lahat para lahat ng blessing ng aking ama ay mapunta sa akin. E ele começou a lembrar de tudo aquilo. Naalala niyang lahat ng iyon. Ele era temente a Deus, ele amava o Senhor. May takot siya sa Diyos, mahal niya ang Panginoon. Mas o seu comportamento Pero yung kanyang pag-uugali, deixou um rastro gumawa ng isang bagay, de assuntos mal resolvidos, mga bagay na hindi magandang pakinggan. problemas de relacionamento, Problema sa relasyon, discórdia, inimizade, hindi pagkakaunawaan o pag-aaway, de infelicidade. o hindi masayang bagay. Olha só, Jacó, um crente. Okay? Kita natin si Jacob ay isang believer. E por onde passava, em vez de deixar bênção, deixava aquele rastro de mau testemunho. Imbis na biyaya yung kanyang iwanan, puro yung hindi magandang testimonyo. Aquele rastro de briga. Yung bagay na tungkol sa pag-aaway. Aquele rastro de discórdia, de inimizades. Isang palatandaan ng mga hindi pagkakaunawaan. E ele precisava confrontar isso. At kinailangan niyang harapin ito. A sua realidade interior começou a ser descoberta. At yung kanyang katotohanan ay makita niya ngayon. Diante dos seus olhos, ele começou a observar o seu passado de mentiras. Nakita niya ang kanyang mga mata, yung mga bagay na kasinungaling ginawa niya. Ele viu que ele mentiu.
Alala niya siya yung nagsinungaling. Ele teve ciúme. Meron siyang pagsiselos. Ele teve inveja. Meron siyang inggit. Ele cobiçou o que era dos outros. Kinuha niya yung kay... Ele roubou o que era dos outros para enriquecer. Ninakaw niya yung sa bagay na para sa iba, para yung E ele se achava melhor do que o seu irmão a despeito de tudo isso. At iniisip niya, mas mabuti siya kaysa sa kanyang kapatid. Apesar de todos esses defeitos, ele ainda se achava melhor. Sa lahat ng bagay na depektong ito sa tingin niya, siya Como pa rin que mas ele maganda. era cego. Kung paano siyang bulag. E ele começa a enxergar quem realmente ele era. At mula nung nakita niya dito sa pagkakataon ito kung sino siya. Se nós não conseguimos nos enxergar quem nós somos, Kung hindi natin makikita kung sino tayo, enxergue pelo menos como está a sua vida. tingnan natin kung paano yung buhay natin. Porque ela é um reflexo do que você é. Dahil ito ang reflection kung ano ikaw. A vida de Jacó estava sendo uma vida de fuga, Ang buhay ni Jacob, ito ay isang puro pagtakas. uma vida de inimizades. Puro hindi pagkakaunawaan. Porque ele mesmo plantou isso. Dahil siya mismo ang nagtanim E ele nito. estava colhendo isso. At inaani niya ngayon. E ainda se achava melhor que os outros. At sa kabila, nung tingin niya, mas magaling pa rin siya sa iba. E por fim, ele estava com tanto medo At dahil doon siya'y takot na takot, que ele começou a perder tudo para se proteger. lahat ng bagay is mawawala sa kanya para lang protektahan Olha, siya. dá presentes lá para o meu irmão para ele ficar tranquilo. Pada lahat yung mga regalo para siya'y matuwa. Vamos nos lembrar de uma coisa. Tandaan natin isang bagay. Jacó saiu da sua casa, da casa do seu pai, e não levou nada. Umalis siya doon sa tahanan nila, ng kanyang kamarina, wala Todo- siyang dala. Toda a herança de Isaac ficou para Esaú. Lahat ng pag-aari niya napunta kay Esau. Todos os bens de Isaac ficaram para Esaú. Lahat ng naipundar ni Isaac napunta kay Esau. O que estava com Jacó, o que ele trouxe da casa de Labão, não tinha nada do seu pai. Yung hamok ni Jacob ay galing doon sa tahanan E ni mesmo Laban. assim, ele ainda se achava em dívida com seu irmão. Pero sa kabila nun, mas sa tingin niya, mas karapat dapat pa rin siya kaysa sa kapatid niya. Tamanho era o peso da sua consciência. Tingnan niyo kung gano'ng kabigat yung nasa kanyang Não, isipan. dá então as ovelhas para o meu irmão. Bigay niyo lahat yung tupa doon sa aking kapatid. Põe os meus servos lá para se ajoelhar diante dele. Ilagay niyo lahat yung aking mga alipin doon sa harapan niya para siya. Vai os meus filhos, vai todo mundo e eu vou ficando para trás. Yung aking mga anak, aking asawa, lahat dito ako sa huli. E ele então começa a se arrepender de todo o seu procedimento. At doon siya'y nagsisi sa lahat ng ginawa niya. Ele conhecia o Deus que ele havia encontrado lá em Betel. Nakilala niya ang Diyos kung saan niya nakita. Ele começou a se lembrar quando eu estava indo para a casa do meu tio Labão. Naalala niya nung siya'y papunta sa tahanan ni Laban, Eu passei ali por Padã Arã, lá indo para Padã Arã, doon sa papunta na terra da casa do tio dele. doon sa lupa kung saan yung tiyo niya. Aí ele passou e parou em um lugar chamado Betel. At tumigil siya sa lugar ng Bethel. E ali ele viu a escada e os anjos subiam e desciam e ele falou com o Senhor. Doon niya nakita yung isang hagdan na pababat pa daw, yung anghel. Se o Senhor me abençoar, eu voltarei a esse lugar e oferecerei sacrifício ao Senhor. Ele erguerei um altar em tua homenagem, Senhor. At sinabi niya doon, kung ako'y babasbasan ng Panginoon, babalik ako dito upang tanggapin lahat ng biyayang iyon. E o Senhor será o meu Deus. At ang Panginoon ang aking magiging Essa foi a promessa que ele fez naquele dia, indo para a casa do seu tio. Yun yung pangako ibinigay niya sa Diyos nung siya'y papunta sa tahanan ng E kanyang ele tiyo. reconheceu isso, tanto que no capítulo 35, Jacó retorna lá a Betel. At kinilala niya ito, kaya nga doon sa chapter 35, binalikan niya yung lugar na yun. E ele se arrependeu de tudo que tinha acontecido. At nagsisi siya sa lahat ng nagawa niya. Uma das coisas mais duras da nossa vida é nós enxergarmos os nossos próprios erros. Isa sa pinakamahirap sa buhay natin ay yung makita Mas a natin dor lahat que ng Jacó pagkakamali natin. sentiu não foi em vão. Pero yung sakit na yun na nararamdaman natin, hindi yan basta-basta No mawawala. capítulo 33, nós observamos que as atitudes de Jacó começaram a ser totalmente diferentes. Makikita natin doon sa chapter 33 na lahat ng mga bagay, makikita natin pagbabago sa kanya dito. Estavam todos na frente. Na lahat is nasa unahan niya. Jacó passou na frente de todos. Siya yung nauna doon sa lahat ng bagay. E ele mesmo foi conversar com Esaú. At dinaanan niya lahat, nauna siya para mauna harap Ele yung deixou kanyang kapatid. todo mundo para trás. Dinayaan niya lahat yung mga pinauna niya noon. E agora ele foi confrontar o seu irmão. At siya ang humarap sa kanyang Se kapatid. morrer, morrerei. Kung mamamatay ako, mamamatay. Se o meu irmão quiser tratar alguma coisa, ele tem que tratar comigo. Kung nais niyang gawin ang anumang bagay, dapat niyang gawin sa akin. Mas eu vou me humilhar diante dele. Pero haharap ako sa kanya at E vou magpapaupahan. pedir desculpas por tudo o que eu fiz. At hihingi ako ng patawad sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Depois desse encontro com Deus aqui em Peniel, After niya nagkaroon ng encounter sa Panginoon Diyos sa ele Peniel, teve a sua mente transformada. nag-transform yung kanyang Ele teve pag-iisip. a sua atitude Yung transformada. attitude niya nagbago. Ele deixou de ser um covarde
nawala sa kanya yung pagiging duwag e passou a ter coragem at nagkaroon ng tapang para começar a corrigir os efeitos e os resultados dos seus erros. para umpisahang itama lahat ng mga pagkakamaling nagawa niya. Isso só trouxe benefício. Ito ay magbibigay ng benefits. O arrependimento é a base para toda transformação. Yung pagsisisi, ito ay siyang daan para sa lahat ng transformation. E ele se arrependeu e Deus o transformou. At siya yung nagsisi at transform siya ng Panginoong Diyos. Segunda verdade que nós observamos nesse texto. Kita natin yung pangalawang bagay sa text natin. Versículo 24. Doon sa verse 24. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Na segunda parte do versículo. Doon sa second part, nakipagbuno sa kanya isang lalaki hanggang magbuang liwayway. Jacó estava fugindo de briga. Nakita natin si Jacob, tumatakas siya sa away. O seu irmão gostava de caçar e de brigar. Yung kanyang kapatid, napakahilig mangaso at makapag-away. E ele gostava de culinária. E era um homem muito